नमस्कार दर्शक बंधु आपण को आम चैनल को स्वागत। आज यही कार्यक्रमटी समस्त कुंभ राशि व्यक्ति विशेषों एक गुरुत्वपूर्ण कार्यक्रम रही। देखंतु यही 2025 वर्ष जो वर्ष रे प्रमुख ग्रह गुड़िक करिसेंती राशि परिवर्तन। मार्च मास 29 तारिख दिन कर्म फलदाता न्यायर देवता शनि करिसेंती राशि परिवर्तन एवं मे मास 15 तारिख दिन देवगुरु बृहस्पति करिसेंती राशि परिवर्तन। ता सहित यही मे मास 18 तारिख दिन दीर्घ 18 वर्ष पर राहु केतु करुछंती परिवर्तन एवं गोटिए राशि रे एमाने 1.5 वर्ष पर्यंत रही थांती, जहा फल रे एमानकर प्रभाव समस्तक जीवन रे परिवर्तन आनी थाए। सेतिपई एहा एक महा परिवर्तन बोली कहा जाए। देखंतु शुभ ग्रह राशि परिवर्तन कले शुभ फल प्रदान करिथांती एवं एते अशुभत्व पड़ी न थाए। किंतु जेतेबेले गोटे छाया ग्रह बा पापी ग्रह राशि परिवर्तन करंती सेतेबेले आपणक राशि रे कुंडली रे आपणक जीवन रे उच्च नीच अनस्टेबिलिटी उथल पुथल परिस्थिति सृष्टि करिथांती, जहा फल रे आपणक जीवन रे मध्य बड़ परिवर्तन आनी थांती। देखंतु एही मे मास 18 तारिख दिन राहु चलुचंती आपणक राशि रे माने कुंभ राशि को। देखंतु राहु केतु हेउछंती रहस्यमयी ग्रह, एमानंकु बुझिबा बहुत कष्टकर। तेबे आसंतु जानिबा राहु केतुंकर एही महापरिवर्तन आपणक पई किभଳି रहिबो, आपणक जीवन ले किभଳି परिवर्तन आनिबो, आपणकर केउ क्षेत्र को प्रभावित करिबो। विशेष भाव रे एही 1.5 वर्ष आपणकु शुभ फल देब ना अशुभ फल देब, सेथिपई आम सह भिडियोर शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु। एबे आसंतु कार्यक्रमटी को आगको बढ़ाइबा। किंतु ता पूर्वरु जदि आपणकर भी कुंभ राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करंती तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ता सहित आपणक मन रे जहा भी प्रश्न रहिछि, जहा भी द्वंद्व रहिछि, आपण कमेंट बॉक्स रे लिखि जणांतु। आमे आपणक प्रश्नर उत्तर देबा पई यथा संभव प्रयास करिवु। देखंतु विलंब हेले मध्य आपणक प्रश्नर आमे निश्चित उत्तर देबु। ता सहित देखंतु दर्शक बंधु आम सह जोगाजोग करिबा पई भिडियोर मध्य भाग रे एक व्हाट्सएप नंबर टी दिया जाइछि, जो नंबर सहायता रे आपण आम सह जोगाजोग करी निजर नूतन कुंडली प्रस्तुत करि परिबे, किंबा आपणकर स्वास्थ्य शिक्षा प्रेम संपर्क विवाह एवं चाकरी को नहीं जदि किछि समस्या रही ताहा मध्य आम सह जोगाजोग करी जानि परिबे एवं आपण जदि विवाह पई कुंडली मेलक करबा को चाहुचंती ताहा मध्य खूब सहज रे आम सह जोगाजोग करी परिबे। तेबे एबे आसंतु राहु केतुंगु टिके बुझिबा। देखंतु राहु केतु ग्रह नुहंती, एमाने हेउछंती छाया ग्रह। यार अर्थ है यही दुईटी ग्रह देखा जाती नहीं, किंतु निजर प्रभाव देखाई थांती, निजर प्रभाव आपण को अनुभव कराई थांती। देखंतु राहु हेउछंती भ्रम चतुराई समझदारी रणनीति कूटनीति मनरे संदेह द्वंद्व यही सबु हेला राहुर प्रभाव बा प्रतिभा। ता सहित देखंतु राहु जो ग्रहक सहित रुहंती सही ग्रहर समस्त शक्ति को निजे टाणी नियंती एवं निजर प्रभाव बढ़ाई थांती, जहा फल रे आपणक जीवन रे राहुंकर प्रभावटी वृद्धि पाए। किंतु केतु हेउछंती राहुंकर विपरीत। केतु जो ग्रहक सहित रुहंती सही ग्रहंकर बल को अधिक बढ़ाई थांती, सही ग्रह को अधिक बलवान करि थांती एवं सही ग्रहर अधिक प्रभाव आपणक उपरे रही थाए। सेतिपई राहुंक ठारू केतु किछि कांशरे शुभ फल प्रदान करिथांती। ता सहित देखंतु दर्शक बंधु राहु एवं केतु सबुबेले बक्री होई गति करिथांती, माने अन्य ग्रहंक भली आगकू गति न करी पछकू गति करिथांती, जहा फल रे एमानकर प्रभाव टिके अधिक रहिताए। तेबे आसंतु प्रथमे जानिबा आपणक राशिर केउ गृह रे राहु केतु अवस्थान करिसेंती,
କେଉଁ ଗୃହକୁ ଗୋଚର କରିବେ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୃହରେ ଥିଲେ ଏବଂ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଗୃହରେ ଥିଲେ। ଏହି ମେ ମାସ 18 ତାରିଖ ଦିନ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିକୁ ଚଳିବେ ଏବଂ କେତୁ ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଗୃହକୁ ଚଳିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଗୃହ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଗୃହଟି ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଗୃହକୁ ଆସିବେ, ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ବହୁତ ଅଶାନ୍ତ ରହିବେ। ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ରହିବେ, ସନ୍ଦେହ ଆସିବ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିବ। ଆପଣ ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଲା ଭଳି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ କରିବେ, ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ବହୁତ ଡାଉଟ୍ରେ ରହିବେ। ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଭଳି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାହୁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ଯେଉଁ ଭ୍ରମକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଡ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଶନିଙ୍କର 7.5ର ତୃତୀୟ ଚରଣ ଚାଲିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରୁ ଶନିଙ୍କର ପ୍ରଭାବଟି କମିବା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି 1.5 ବର୍ଷ ଯେହେତୁ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଚନ୍ଦ୍ରମାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ। ଚନ୍ଦ୍ରମା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନ, ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଦୁର୍ବଳ କରାଇବେ। ଆପଣ ବହୁତ ଖରାପ ଜିନିଷ, ନେଗେଟିଭ୍ ଜିନିଷ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଚାକିରି, ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ସବୁ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ରାହୁ କେତୁଙ୍କର ସ୍ଥିତି କିଭଳି ରହିଛି, ରାହୁ କେତୁଙ୍କର ଦୋଷ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ରାହୁ କେତୁଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଭଲ ଥିବ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି 1.5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବି ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯଦି ରାହୁ କେତୁ ନୀଚ ଥିବେ, ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବେ, ତେବେ ଆପଣ ବହୁତ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ରହିବେ। ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ହାନି ଘଟିବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ଆସିବ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ହେଉ, ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉ କିମ୍ବା ପାଦରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭଳି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଅସ୍ଥି ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରେ ରହିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଟି ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜକୁ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରତି ରୁଚି ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୃହରେ ରହି ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରୁଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଅନଟନ ଆଣୁଥିଲେ, କରଜ ବଢ଼ାଉଥିଲେ, ଲୋନ୍ ବଢ଼ାଉଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଅର୍ଥ ସେଭିଂ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଏହା ରାହୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ପାଇଁ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ରାହୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରୁ ବାହାରି ଯିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ଆପଣ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆବଶ୍ୟକଠାରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। କିଛି ଅଚାନକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର କୁଟୁମ୍ବଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ଚାଲିଥିଲା, ଯେଉଁ ମନମାଳିନ ମତଭେଦ ଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ମଧୁର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧାର ଆସିବ। ଆପଣ ନିଜର ବାଣୀକୁ ସୁଧାର କରିବେ, ମିଠା କଥା କହିବେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ବାଣୀରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିବାର କଳା ମଧ୍ୟ ଶିଖିଥିବେ। ରାହୁ ଯେଉଁ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୃହରେ ଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଲାକ ଚତୁର କରାଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଗୃହକୁ ଆସି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଲାକ ଚତୁର କରାଇବେ। ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରାଇବେ। କିନ୍ତୁ ରାହୁଙ୍କର କିଛିଟା ଭଲ ଗୁଣ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କିଛିଟା ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ତା ସହିତ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା, କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଗୃହକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସପ୍ତମ ଗୃହ ହେଉଛି ବିବାହର ଗୃହ, ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କର ଗୃହ, ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କର ଗୃହ, ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବିଜନେସ୍ର ମଧ୍ୟ ଗୃହ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ କିଛିଟା ଅସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବଢ଼ିବ। ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଅଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା 1.5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆସୁଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ବି ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଲ୍ୟୁଜନ୍ ହେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କିଛି ଭ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜର ସନ୍ଦେହକୁ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ।
ता सहित देखंतु आपणक परिवार ठारू आपणक संपर्क ठारू किछिटा दूरता आनिबा पई चिंता करिवे। आपे आपे आपणक परिवार ठारू आपणक दूरताटी बढ़ी जिवो। आपण मानसिक स्तर रे धार्मिक कार्यकलाप प्रति रुचि बढ़ाइबे। आपण धर्म कार्य करिवे, धर्म अनुष्ठान भ्रमण करिवे किंबा धार्मिक कार्यकलाप प्रति आपणकर आग्रह मध्य बढ़िबो। सेतिपई केतुंकर प्रभाव आपणकु एतेटा प्रभावित करिबो नाही। किंतु अष्टम गृह हेउची कुंडलीर सबुठारु खराब गृह। तेणुकरी केतु जेपर्यंत सेही गृहरे थिले आपणक चिंताधारा रे मध्य किछिटा प्रभाव पडुथिला। किंतु एबे एही सब किछि समस्या रहिबो नाही। किंतु अधिक शुभाशुभ फल प्राप्ति पाई आपण प्रभु शनिंकर बीज मंत्र जप करंतु, नवग्रह को पूजा करंतु, बुला कुकुर मानकु किछि खाद्य दियंतु एवं चेष्टा करंतु राहुंकर बीज मंत्र जप करिबा पाई। यह आपण को बहुत अधिक शुभ फल प्रदान करिबो। जदि आपणकर कुंभ राशि होइता वीडियोटी किभଳି लागला कमेंट बॉक्स रे लिखि जणांतु। जदि आपणक प्रियजनकर कुंभ राशि होइताए तबे वीडियोटी तांका सह शेयर करंतु। जदि प्रथम थर आम चैनल को आसीचंती चैनलटी को सब्सक्राइब करंतु। पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु। जदि आम सह जोगाजोग करिबा पई चाहुचंती तबे वीडियो रे दिया जाइतिबा व्हाट्सएप नंबर माध्यम रे आम सह जोगाजोग करंतु। धन्यवाद।